Hallelujah, 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 hallelujah. Durabhatramani karavandala ravani varavaravaravaravandala ravani dharavandala ravani. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam. Ura Baba Baba Shabara Bara 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 Bandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam, Dhanya Tumhara Pitanam. Lord, how much. Urava Shabari Kala Ravani Adaravani Daravandala Ravana Daravandala Rava. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. So Gaurav Rakram Jai Parameshwara Tumhara Pavitra Naam Ro Dhanyavad, Dhanyavad, Dhanyavad. Devaman ko Dev, Prabhuman ko Prabhu Rajaman ko Raja. तुम्हारा पवित्र नाम और धन्यवाद 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 स्वर्ग तुम्हारा सिंहासन पृथ्वी तुम्हारा पाद विठले प्रभु तुम्हें अनादि काल अनंत काल मात्र नित्य जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर तुम पूर्व कौन से ईश्वर निर्मित रहा तुम तारण हिरो ईरावत्रमानी खारबंदाला रावणी खारवत्रमान खारबंदाला तुम नाम आश्चर्य मंत्री पराक्रांत परमेश्वर अनंत कांड पिता शांति जीसुंग नाम दया करो जीसुंग नाम दया करो जीसुंग नाम दया करो Holy, 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 holy. Udaravani Karavashamani Kalaravani Adaravani Kalarava. Jisu Namuri, Jisu Namuri, Jisu Namuri, Jisu Namuri Dayakaro. Holy, 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 holy. तुम्हें महान 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 तुम्हें महान व सर्वशक्तिमान अट प्रभु हालेलुया हालेलुया तुम्हें अत्यंत प्रशंसनीय अट प्रभु आओ तुम्हें प्रशंसा निवासी परमेश्वर Hallelujah, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu, Dhanya Jisu. Hallelujah, Rabba Shamani Khala Rabani Darabandala Rabba. Prabhu, तुम्हारा अनुग्रहमान करने যথেষ্ট কারণ আমারে বিনষ্ট হই না হু যায় প্রভু মাত্র আমারে এই বিশেষ সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছু আপনা পরমেশ্বরଙ୍କର সহিত সম্মিলিত হওয়া পাই ତୁମ ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା ପାଇଁ Hallelujah, 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 hallelujah. अपना अपना को परीक्षा करी तुम दृष्टि परीक्षा सिद्ध देखा जीवा पाई जहाँ मान गुण अछि तामरे पूर्ण करि परिबो सडा विश्वास भावने सजाडी पारि प्रभु एथि पाई तुम मान को सुजोग दियोछ जो तुम विश्वास अछि से सब दृढ़ पे रखी सत्य पक्षरे साक्षी होवा मध्य मान प्रयोजन उदार मानि खार वक्र मान करवा जेबरिया माने अनेक अंगर प्रभु परिवर्तन परित्राण एवं आशीर्वाद कारण हो पारिबो हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य तुम नाम धन्य तेणु जो तुम्हें अब्राहम को आह्वान कर तुम्हें कहल तुम आम तुमको आशीर्वाद दिया तुम्हें आशीर्वाद आग्रह हम पृथ्वी सब गोष्ठी तुम तुम आशीर्वाद प्राप्त हो तुम्हें कहल हालेलुया हालेलुया धन्य धन्य तुम नाम धन्य आम जीवन में बोध तुम एक महत्व उद्देश्य रही को बुझा सफल करने तुम्हें साहाय्य कर Hallelujah, praise the Lord. आवान को दुर्बल करे तुम्हारा शक्ति सिद्ध हो प्रत्येक को पवित्र आत्मा रे परिपूर्ण होवा पई साहाय्य करे आवान को समस्त मंडली प्रति प्रभु विशेष भाव दे अनुग्रह कर तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव रे साधित हो सदा सर्वदा हालेलुया हालेलुया जीसु नाम रे दया करो तुम से महत् आह्वान रे योग्य आचरण करे पई तुम्हें साहाय्य कर आत्मांग सबाई लाभ करे सब प्रकार बंधन मुक्त होवा पई तुम्हें अनुग्रह करो पवित्र आत्मा आनंद आमानकर सहोदर सब तुम निकटे सुखाई हो शुणिल धन्यवाद दे प्रभु जीशु नाम
की सवारी करके किसी की सुधर आएगा। पल की सवारी करके किसी की सुधर आएगा। आएगा, आएगा, आएगा।
বাদ শুনিল তুমতার জ্যোতি চমৎকার তুমতার জ্যোতি চমৎকার হে দত্ত হে সদা ধন্য হে দত্ত হে সদা Udaramani Karabasha Barikalamani Adaramani Kalarabana Darabandala. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya, 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 Tora Poitramar, Dhanyavad, glory. Uravatramani Karavandala, Rabani Bara 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 Basha Bara 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 Bara. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Uravatramani Kalarabani Bara 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 Mandala Rabba. Urabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabana Darabandala Rabba. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. Shabba ba 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 bara 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 bara. Sabara bara 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 bara.
Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva ba 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 ba. Holy, 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 holy. Isa kamania darabani karabanda laramana darabanda laramana darabanda laramana. Holy, 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 holy. Danya, 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 tomorrow by the Ramar, danya, tomorrow by the Ramar, danya, tomorrow by the Ramar, danya, tomorrow by the Ramar. Oh Lord, hammer, 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 hammer. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva ra 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 ra. Shiva ra 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 ra. Hallelujah, 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 hallelujah. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Oh Lord, hammer, 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 hammer. Iravat Ramani, Kala Ramani, Viri, 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 Bara, 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 Bara. Holy, 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 holy. Oh Lord, hammer, 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 hammer. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. तुम्हारा पवित्र नाम रो धन्यवाद, ग्लोरी और शान रब्बा 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 रब्बा. Holy, 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 holy. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Danya, 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 तुम्हारा कोई नाम और धन्य, तुम्हारा कोई नाम और धन्य, तुम्हारा कोई नाम और धन्यवाद. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Nisa bara 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 bandala rabana rabana rabana. Holy, 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 Danya Jesus, 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 Danya Jesus. Holy, 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 holy. Samana kala rabani bara 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 bandala rabana rabana rabana. Idarabani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy. Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus, Danya Jesus. Holy, 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 holy. Bara 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 bara. Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu, Danya Prabhu. तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य, तुम्हारा नाम धन्य. You thank you, exalt, 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 exalt. Holy, 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 holy. Idaramani kharaba shabara khala rabana daraman dalla rabba. धन्यवाद, 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 धन्यवाद. Have you been to Jesus? Let me sing now. Are you up in the blood of the Lamb?
amanku semakin satu musik yang berguna aku तुम्हारे महादया महाकरुणा नवश्री प्रभु आनंद आज पहुंची न थाते बुद्धि हालेलुया ग्लोरी बंदा मनी खाला बरा बकवा नियमन को अनेक अनेक पाप क्षमा करियो अनेक अनेक रोग सुस्थ करियो अनेक अनेक समस्या समाधान करियो प्रभु ताहा प्रभु अपनी प्रभु हालेलुया हालेलुया बाबा बानी खाला बंदा मनी शेखार बकवा प्रभु तुम्हें आमन को वर्तमान जानो आमन के थोड़ी मात्रा ताहा तुम्हें जानो प्रभु हालेलुया बाबा नी खाला बंदा बकवा प्रेज द लॉर्ड 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 प्रभु ही विद्यमान करे तुम्हें आमन को अनेक शिक्षा देयो छ हालेलुया 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 ओ प्रभु आज जहाँ विश्वास करे ओ प्रभु कौन संभव में ताहा मध्य में जणा के जानना हो ताहा में प्रभु मात्र प्रभु बारंबार ज्ञान को भक्त करावो छ जे प्रभु तुम नाम धन्यवाद दास द्वारा प्रभु नित्य प्रत्येक दिन प्रभु आज्ञा मन को उपयुक्त खाद्य प्रदान करो जिसमें प्रभु तुम नाम धन्यवाद दे हालेलुया उबानी खालाबा इरा खालाबंदा मनुष्य खालवत प्रभु खालाबा प्रभु मात्र प्रभु के समय आसो ओ प्रभु से खाद्य किस प्रकार प्रभु दुखे में मात्र वाक्य सुनार विश्वास प्रभु जितने ये समय मध्य प्रभु से सब हृदय मध्य साइड रखता तुमने सहायता करो कारण मरियम से प्रकार समस्त विषय बोलते यहाँ तक मुझे आ जाऊँगा ये सब से हृदय मध्य रखते हालेलुया 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 उबानी खालाबंदा जो सुनी विधान में प्रभु वास्तव जीवन मध्य जहाँ कार्य लगे प्रभु जितने दया करो प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया पूरी खालबा नी खालबंदा मनी खालबा रबा प्रभु तुम दास प्रभु आ तुम्हें प्रभु रे बार रे जीवन देयो छ देखाई तुम नाम धन्यवाद पुनर्बार पुनः तुम जाको उद्धार करछ और ताको जीवन रे अनेक अनेक नुआ नुआ साक्ष्य तुम्हें प्रदान करूवा पई प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद हालेलुया हालेलुया और प्रभु तुम्हें स्वाभाविक करछ ताको दुर्बलता रे तुमर शक्ति तुम्हें देयो छ तेरे प्रभु तुम नाम धन्यवाद 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 हालेलुया 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 ओ प्रभु आदान मध्य दीर्घाय दे तुम राज्य कार्य में और मध्य तुम्हें व्यवहार करियो बोली तुम नाम धन्यवाद दो हालेलुया ग्लोरी बंदा मनी खाला बरबतवा ताको बतवा जनारे जो मंडल गुडी तुम गठन करियो प्रभु से गुडी कर जप्त मध्य में नौबा पाई मध्य प्रभु तुम नाम धन्यवाद धन्यवाद ओ प्रभु निज वंश लोकमान दुख अनुଯାୟୀ प्रभु तुम दास पुनर्बार आउ से वंश लोकमान को पाई ओ प्रभु जे सेवा कार्य करूछनी प्रभु आउ से सेवा कार्य को स्थायी करो एवं प्रभु सेकर मध्य तो मंडल में गठन करो हालेलुया पूरा खाला बंदा इरा खाला बंदा निद्रा मनी खाला बरबतवा हालेलुया 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 ओ प्रभु अनेक अनेक को परित्राण दियो पवित्र आत्मा का आनंद में प्रदान करो प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी 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 जो मन को प्रभु बालक प्रचार करी प्रभु नियुक्ति कराए से माने मत प्रभु दासन को परि परि आ से माने कार्य करके सेट पाई प्रभु अनुग्रह करो हालेलुया ग्लोरी बी दाइन माइट लॉर्ड हालेलुया अप्रभाजी ऐसे जुगर विषय गुड सब सुना जाउछि एवं प्रभु आउदर कार्य करे पूरी करछथि देशर कथन जानो किंतु प्रभु रुके समय से जीवन सफल आ से राजा और राजा है कि अप्रभु तुलसी युद्धर विषय सुनिले से भीत हले किंतु तुम निकट से प्रार्थना करे उपवास करे प्रशंसा करे हालेलुया पूरा खालबंदा मनुष्य खालबतवा समस्त उपवास घोषणा करेले एवं से जो श्रीगण समस्त मध्य ओ प्रभु से जगतरे आ गो प्रति दुष्ट करना तुम प्रति तांकर दृष्टि थिला हालेलुया जो मैं तुमको देखंती आ प्रभु तुम्हें सेमान को प्रभु कथा कहिथा हालेलुया हालेलुया आ से प्रकार भागरे से युद्ध से सदा प्रभु का युद्ध थिला आ प्रभु परस्पर भितर युद्ध करी से माने बोले मात्र जीव से फटकाई पाइले हालेलुया पूरा खालबंदा माने खालबतवा ओ प्रभु एक कथा ये से लोक मान को कहिबो के से नेतृ वर्ग को कहिबो केवल तुम छड़ा प्रभु हालेलुया मात्र से माने केवल बड़ प्रयास करे ओ प्रभु युद्धास्त्र पर निर्भर करती मात्र तुम पर निर्भर करती नहीं हालेलुया 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 पूरा खालबंदा मनुष्य खालबतवा मात्र गोटे अल्प मो प्रभु संख्यक गोष्ठी पिलामान को स्थान लक्ष्य छ प्रभु हालेलुया आमे तुमको देखो छ तुमको जानो छ प्रभु हालेलुया पूरा खालबंदा माने खालबतवा केउ प्रकार में जय प्रदान करबो ता तुमे आमान परिकटे प्रकाश करिजो तेतमे आमे प्रार्थना करछु प्रभु ए राज्य देशवासी मध्य तुमर से सत्य परिचय प्रदान करो जेकर से सत्य जानिबा से सत्य से मुक्त हे प्रभु तुमे सहाय्य करो हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खालबतवा माने खालबतवा प्रभु ए सत्य तुमे आमान ज्ञात कराइजो तेतमे प्रभु तुम नाम धन्यवाद उदास मुद्रा से सत्य ज्ञात करियो प्रभु तेतमे यदि कोनोसी विषय को आमान करा भय नाही तेतमे प्रभु तुम नाम धन्यवाद करू हालेलुया ओ बाबा ई खालबंदा माने खालबतवा अनेक अनेक विषय में रक्षा प्राप्त हो उद्धार प्राप्त हो कोनोसी मनुष्य रे सहाय्य आमान को आवश्यक पड़ो नाही एते मध्य प्रभु तुम नाम कोटि कोटि धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया कारण प्रभु आप में ओ प्रभु से प्रकार भाबरे ओ प्रभु में युद्ध वीर परमेश्वर हालेलुया ग्लोरी बंदा माने खालबतवा हालेलुया ओ प्रभु में विजय परमेश्वर तो पुनर्श्रेष्ठ हट हालेलुया हालेलुया वीरावतवा माने खालबतवा तुम बाट में आसियो
ସେମାନଙ୍କୁ ମନୁଷ୍ୟ କରିଥିବ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାରି ଶଖାଲ ପ୍ରଭା ନିରା ଖାଲ ବନ୍ଦା ମାରି ଖାଲ ବରବା ପ୍ରଭା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଅଳ୍ପ କାଳ এই জগତରେ ଆସିବା ବେଳେ ଯାହା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କ୍ଲେଶ ଏସବୁକୁ କିଛି ମନେ ନ କରି ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ପାଇଁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେଭଳିଆ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନୁଗ୍ରହ କର ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାରି ଶଖାଲ ପ୍ରଭା ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କର ଓ ପ୍ରଭୁ ବୋବିଲକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମେ ସାଧା କର ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ହାଲେଲୁୟା ଗ୍ଲୋରା ବନ୍ଦା ମାରି ଶଖାଲ ପ୍ରଭା ମାରି ଖାଲ ବନ୍ଦା କାରଣ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ କୌଣସି ବିଷୟ ମାଗନ୍ତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ତୁମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରି ଆସିଛ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ତୁମର ଯଥେଷ୍ଟ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ହାଲେଲୁୟା ଖାଲ ବନ୍ଦା ମନୁଷ୍ୟ ଖାଲୁ ପ୍ରଭା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଓ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ତୁମେ ଦୟା କର ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଆଜିର ପ୍ରାପ୍ତ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆନନ୍ଦ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ପାଇଁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମୋ ଦାସ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ କରି ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଦେଶ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମଣ୍ଡଳ ପାଇଁ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ ତାଙ୍କ ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା 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 ଗ୍ଲୋରି 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 ଯାହା କିଛି କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ସବୁବେଳେ ତୁମର ଗୌରବ କରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅସାରତା ବିହଳତା ସମୟ କାଟିବାକୁ ତୁମେ ଆମକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ମାତ୍ର ଆମର ସମୟ ସବୁ ତୁମ ହସ୍ତଗତ ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ଆମକୁ ସମୟ ସେପରି କାଟିବାକୁ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କର ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ସମର୍ପଣ କରି ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି ଆମେନ୍। ପ୍ରେରିତ 14 ପର୍ବର 19 ପଦରୁ 22 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆନ୍ତିଓଖିଆ ଓ ଇକୋନିୟରୁ ସେଠାକୁ ଜିହୁଦୀମାନେ ଆସି ଲୋକ ସମୂହକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲେ ପୁଣି ପାଉଲଙ୍କୁ ପଥର ମାରି ସେ ମରି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମନେ କରି ବାହାରକୁ ଟାଣି ଘେଣିଗଲେ ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘେରି ଠିଆ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଉଠି ନଗର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ପରଦିନ ସେ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ସହିତ ଦର୍ବିକୁ ବାହାରିଗଲେ ସେମାନେ ସେହି ନଗରରେ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରି ଓ ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲା ଉତ୍ତାରେ ଲୁସ୍ତ୍ରା ଇକୋନିୟ ଓ ଆନ୍ତିଓଖିଆକୁ ଭାବି ଆସିଲେ ପୁଣି ସେମାନେ ସେ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମନକୁ ସୁସ୍ଥିର କଲେ ଓ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଟଳ ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରି କହିଲେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ପାଉଲ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣବା ଲୁସ୍ତ୍ରାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ଆଉ ପାଉଲ ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଖଞ୍ଜ ଲୋକକୁ ସେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲି ନଥିଲା ଆଉ ସେ ପାଉଲଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ସେ ଶୁଣୁଥିଲା ପାଉଲ ଦେଖିଲେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ପାଇଁ ତାଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ତେଣୁ ଆଉ ପାଉଲ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି କହିଲେ ତୁମ୍ଭର ପାଦରେ ଭାର ଦେଇ ସିଧା ଠିଆ ହୁଅ ସେଥିରେ ସେ କୁଦା ମାରି ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାପରେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେମାନେ ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ବଳିଦାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ କାରଣ ସେମାନେ କହିଲେ ଦେବତା ମାନେ ଆସନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ କହି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଥିରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିବୃତ୍ତ କଲେ ଆଉ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ କଥାରେ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସେମାନେ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ କାରଣ ସେମାନେ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଲେଖା ଅଛି ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କରୁନଥିଲେ ମାତ୍ର ଶିଷ୍ୟ କରୁଥିଲେ 2 ଜଣ ଲୋକ ଯାଇ ବୁଲି ବୁଲି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରିଛନ୍ତି 2 ଜଣ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି
ପାଉଲ ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣବା ଅନେକଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କଲେ, ଯାହା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର କଥା। ଆଉ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ ମାଥ୍ୟୁ 28 ପର୍ବର ଶେଷରେ, ଆଉ ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାଁରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ କର, ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛି ସେ ସବୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ଆଉ ଶିଷ୍ୟ କର, ଶିଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଖାଲି ଡୁବନ ଦେଇଦେଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ସେମାନେ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିକି ଆଉ ସେମାନେ ଆସିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ରହିଲେ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରୁ ସେ ঊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନେଇଗଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସେ କଥା କହିଗଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ତମେ ଯାଇକି ମୋ ପାଇଁ ସାକ୍ଷୀ ହବ ବା ସୁସମାଚାର କଥାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଧିକାର ଅଛି ପିତା ପୁତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ନାମରେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ଦେଇ ଶିଷ୍ୟ କରିବାକୁ। ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କହିକି, ମୁଁ ଜାଣିଛି କହିକି ସେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକେ ତାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି କହି ସେ କରିପାରିବନି। ସେ ଅଧିକାର ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ଯାହା ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଅଧିକାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଯଦି ଅନେକ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସର ସହିତ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯେମିତି ତାର ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରେ ଆଉ ଲେଖା ହେଇଛି, ସ୍କେବା ନାମକ ଯାଜକ, ଜଣେ ଯାଜକଙ୍କର 7 ପୁତ୍ର, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ, ପ୍ରଚାର କଲେ, ପୁରାତନ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯାଜକ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ ହଠାତରେ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼ଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯିବ। ଶକ୍ତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖାଯିବ। ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଠାରୁ ସେ ଆହ୍ୱାନ, ଅଭିଷେକ, ଅଧିକାର ମିଳିନଥିବ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବାକୁ, ଜଣେ ଲୋକ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତାଠାରୁ ସେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲା, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ତମେ କିଏ? এই ପ୍ରଶ୍ନ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ସେ 7 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ସେ କଲା। ଏପରିକି ଲେଖା ହଉଛି, ସେମାନେ ବିବସ୍ତ୍ର ହେଇକି, ଉଲଙ୍ଗ ହେଇକି ସେ ଗୃହରୁ ବାହାରି ଗଲେ। ଆଉ ସବୁଆଡେ ଏ କଥା ଜଣା ପଡିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫରକ ଅଛି। ସେମାନେ କହିଲେ, ଯେଉଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପାଉଲ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛୁ ବାହାରି ଯା। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତ କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଯା, ତା ଠାରୁ କହି ସେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ବା ସେ ଶୈତାନକୁ ସେମାନେ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି, ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ କହୁଛନ୍ତି ବାହାରି ଯିବା। ଯାଜକଙ୍କର ପୁତ୍ର ମାନେ ଯଦି ସେମାନେ ଏଇପରି ଭାବରେ ଭୂତ ଛଡ଼େଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଧର୍ମକର୍ମ ସେମାନେ ଠାରେ ଥିବ, ଈଶ୍ୱର ଭୟ ଥିବ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ଥିବ, ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ପ୍ରଚାର କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ଥିବ। ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନା ନହେଲେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କିଏ କରିବ? କୌଣସି ଲୋକ ଏତେ ସହଜରେ ତା କରିପାରିବ। କେତେ ବଡ ଫରକ। ପାଉଲ ଆଦେଶ ଦେଇ କହିଲା ବେଳେ ଭୂତ ଗୁଡାକ ବାହାରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଆଉ ସେଇ ଗାମୁଛା ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ରୁମାଲ ଛୁଇଁ ଲୋକ ଭଲ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର କଣ ହେଲା? କେତେ ଫରକ। ଡୁବନ ଦେବା ସମୟରେ ଜଣା ପଡିବନି ନା। ଜୀବନ କାହାକୁ ଜଣକୁ ଦେବା ସମୟରେ ସେଇ ଲୋକ ଭୂତ ଉଠିବ କି? ଗୋଟେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ଉଠି କହିବ କି ଯେ ତମେ କିଏ, ତମେ ଡୁବନ ଦଉଛ? ସେଟା ନାହିଁ। ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାରୁଥିଲା ସେଟା ଜଣା ପଡିବ। ଥରେ ଯେପରି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ନିଜ ଗାଁରେ ଥାଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଝିଅଟା, ଯୁବତୀ ଝିଅଟା ଯେତେବେଳେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭାବରେ କଥା କହିକି ଆଉ ତା ପାଖରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବିରୋଧ କରୁଛି। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ, ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଭଲ, ତା ଭିତରେ କେହି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବି ଆତ୍ମା ପାଇଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ତ ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଭଲରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋ ସହିତ ରହିକି ଆମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯୋଉମାନେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ,
ଭଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛନ୍ତି, ବାଇବେଲ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରତିଦିନ ଗୀଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଦାନ ଦଶମ ବଦଳି ଯାଇଛି ଜୀବନ, ଡୁବନ ନେଇଛନ୍ତି, କେହି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପାଇବୁ। ସେମାନେ ତାଠାରୁ ସେ ଭୂତ ଗ୍ରସ୍ତ ଆଉ ସେ ଝିଅଟାରୁ ସେ ଭୂତ ଛଡେଇବା ସେମାନେ ସେ କଥା କହୁଛି ସେମାନେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପାଣି ଧରିକି ଆଉ କହିଲେ ପାଣି ତାକୁ ପିଇବା ପାଇଁ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ଖରାପ ଭାବରେ ସେ କହୁଛି ଦିଅ ସେ ପାଣି ମୁଁ ପିଇବି, ବାକି କରି ମେଲା କରି କହୁଛି ମୁଁ ପିଇବି। ଗୋଟେ ଖରାପ ଭାଷାରେ ନିକୃଷ୍ଟ ଭାଷାରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲା ଆଉ ଯେ ଏ ପାଣିଟା ଏଇ ପ୍ରକାର ପିଲା କରି ସେମାନେ ତା ସହିତ ଏମିତି ଟିକେ ଆଉ ଝଗଡା କଲାବେଳେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଲାବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେମିତି କରୁଛି। କେତେ ସମୟ ପରେ ହେଇଛି, ଟିକେ ଦୂର ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ବସିଛି, ଆଉ ମତେ ଡାକିଲେ ସେମାନେ ଆସ ଏଠିକି ଟିକେ। କଣ ହେଲା ନା ଏମିତି ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି। ଜଣେ କହିଲା ଦେଖ, ଆଉ ସେ କଣ କହିଲା ଜାଣିଛ କି? କଣ କହିଲା? କହିଲା ମୁଁ କିଛି ଖାତିରି କରେ ନାହିଁ ତମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ଦେଖ ସେ ଲୋକଟା ମୁଁ ଦୂରରେ ବସିଛି, ସେ ଦେଖି କହୁଛି ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ସାରା ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଦୂତ ମାନେ ଆସି ମତେ ମାରନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ମୁଁ ଭୟ କରେ। ଏମିତି କହିଲା, ତେଣୁକି ଆମେ ତମକୁ ଡାକିଲୁ। ଦିନକର କଥା ନିଜ ଗାଁରେ ହେଇଛି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବସୁଛୁ, ଆଉ ତେଣୁକରି ଶୟତାନ ବି ଜାଣେ, ଯେମିତି ସେଦିନ କହିଲା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜାଣୁ, ପାଉଲଙ୍କୁ ଚିହ୍ନୁ, ତୁମେ କିଏ? ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକଠାରେ ସେ ଅଧିକାର ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଯୋଉମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ନା ଅଧିକାର ଅଛି ନା ଶକ୍ତି ଅଛି। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତୁମ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କଲେ ତୁମେ ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ମାତ୍ର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ମାର୍କ 10 ଆରମ୍ଭରେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲେ, ଶକ୍ତି ଦେଲେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ପଠେଇଲେ। ଯଦି ଯୀଶୁ ସେମିତି ସିଧାସଳଖ କଥା ଦେଇ ପଠାନ୍ତି ଗଲେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହବ ନାହିଁ। ସେଥିରେ ବହୁତ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେଠି ସେ ଯୋଉଟା ମୁଣ୍ଡ ତଳୁ କରିକି ମତେ କେମିତି କରି ବସିକି ଯାଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ, ଆଉ ମୁଁ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ଟିକେ ମୋ ହାତରେ ନିଜକୁ ଉଠେଇଦେଲି। ତାପରେ ମତେ ଅନେଇଲା ସ୍ଥିର ଭାବରେ, ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଏକଦମ, ଆଉ ସେ ଯେମିତି ନମ୍ର ହେଇଯାଇଛି, ନୋଇ ଯାଇଛି, କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ପଚାରିଲି ତା ମୁଁ କିଏ ତୁ ଜାଣୁ? ହଁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କିଏ? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ। ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସର ଅଧିକାର ଅଛି ଭୂତ ଛଡେଇବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ତୁ ଜାଣୁ? ସେ କହିଲା ହଁ। ମାନେ ସେ ମଣିଷ ଭାବରେ ସେ କହୁନି, ତା ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେତାତ୍ମା ରହି ସେ ସେମିତି ସେ କହୁଛି। ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିନାହିଁ, କିଛି ବି କରିନି। ସେତିକିରେ ମୁଁ କହିଲି ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱର କରି, ସେଇ ଅଧିକାରରେ କହୁଛି ଆଖି ବନ୍ଦ କର, ବାହାରି ଯା। ଆଖି ଯୋଉ ଖୋଲିକି ରଖିଥିଲା ତା ପତାକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ପତା ପକେଇଲା, ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ନୋଇଲା, ମୁହଁଟା ଏମିତି କରି ବେକଟା ବଙ୍କେଇଲା, ତାପରେ ପୁଣି ସିଧା ହେଇକି ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ଆଉ କହିଲା କଣ ହେଲା? କେତେ ଲୋକ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଚାରିଆଡେ ବସୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା? ପୁରା ସେ ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ସେ ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକାର ଥିବ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ ତା ଠାରୁ ହବ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ଜାଣିବାକୁ ହବ ଯେ ଆମେ ସବୁ ଅଛୁ ଠିକ ବାଟରେ, ଗୀର୍ଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛୁ, ପ୍ରେମ କରୁଛୁ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦାନ ପାଇଛୁ, ଆଉ ଏପରି ଭାବରେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ କଡ଼ା ନୀତି ନିୟମ ଭିତରେ ବି ଅଛୁ, ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ନାହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ସେ ଅଧିକାର ଅଛି, କ୍ଷମତା ଅଛି, ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆତ୍ମିକ ଦାନ ଅଛି। ସେପରି ନାହିଁ। ନହେଲେ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ସମ୍ମିଳନର ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଫିଲିପ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲେ, ନାନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ସେ କଲେ। ଆଉ ସେ କୁକର୍ମ କରୁଥିବା ସିମୋନ ନାମକ ଲୋକ, ଯାହାକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ମାନୁଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲେ, ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ, ଡୁବନ ନେଲେ। ସବୁ ଏ ଫିଲିପଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେତେ କାମ ହେଲା, ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ହେଇକି ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି, ଡୁବନ ସେ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ
द्वारा से डुब नहीं से कौन जानी ना पवित्र आत्मा कार्य विषय पवित्र आत्मा दरकार कही जानी से कही था वाक्य ग्रहण कल डुबन नेल जेतु प्रभु प्रेरण कर सब कार्य करे पवित्र आत्मा पाइबा हम आसम हस्तार्पण कले भी से खबर पहुंचे जेरूसालेम रे प्रेरित मान पाखे तापरे से कौन कले 2 जन लोक को पठेले तीतर जन अन्य मान को पठेले अन्य मान को केमती पठेले तीतर जन एमान पाखे एक स्पेशल गिफ्ट अच्छी प्रार्थना कर हस्तार्पण करने को सब से मोमेंट पवित्र आत्मा पूर्ण हेले आउ पितर एते दान प्राप्त लोक कथा कहू कहू लोक मैंने पवित्र आत्मा पूर्ण हेले पाउल हस्तार्पण कले पवित्र आत्मा पूर्ण हेले जदि बा प्रेरित माने अछंती अन्य माने एटा तो हे नहीं पितर पुणी आउ पाउल को द्वारा जत्ते आश्चर्य कर्म अन्य प्रेरित मान को विषय तो एते आश्चर्य कर्म हबार था लिखा ही नहीं तथापि प्रेरित माने एटा निजर व्यक्तिगत आउ चिंताधारा उद्यम उपर निर्भर करे आउ कोन ना जहाँ करे जते धार्मिकता निमित्ते क्षुधा तृषा रहियो आउ कहले आत्मिक दान सब पाइबा पई एकांत चेष्टा कर बाइबल रे अनेक कथा कहि नांती तो पाउल एते भीतर को जाई आत्मिक दान विषय के सब कहउछन माने माने कहि ना आज भी अनेक अछन प्रभुकर कार्य सब कहउछन ए भीतर कथा उडा कहंती नाही पवित्र आत्मा कथा बेसी कहंती नाही आत्मिक दान सब कथा बेसी कहंती नाही प्रभाषा विषय किछि कहंती तो नाही एते मध्य कार्य होछ तेणु अनेक निज इच्छा रे कार्य कर प्रभु को इच्छा रे नहीं सेमान को पाखरे से अधिकार नहीं से क्षमता नहीं आमन को सेतिर जानिबा को प्रभु यीशु कहले गच्छ को फल द्वारा चिन्हिबो पाउल आउरी स्पष्ट कहले आउ तुमे अनुरोध करछि ए जो लोक माने जो काम करछन्ती प्रभुकर काम माने को चिन्हिबो आउ सेमान ठारू पृथक हबो नहीं तांको सहित चलिबा मिछि गिजा प्रार्थना तो करछन्ती शिक्षा तो दोछन्ती अन्य धर्म विषय तो कोना आउ प्रभु को विरुद्ध माने किछि कहना अनेक लोक माने ए सब विषय जानती नहीं मात्र लिखाई से पुस्तक रे सरल हृदय लोकंकर मन भुलांते माने अनेक भ्रांत हो जाउछन्ति मात्र प्रभु को लोक माने बाइबल का समस्त विषय जानती पवित्र आत्मा को दान प्राप्त होला परे हमको जानिबा भिन्न भिन्न आत्मा चिन्हिबार गोटे दान मध्य रही से तो द्वारा आमे चिन्हि पारिबा लोक माने आउ हठात जने स्त्री लोक बड़ उद्योगी प्रभुकर कार्य से करुଥାଏ मते राहुल कला की संबलपुर अनेक वर्ष पूर्व देखाई आउ से खूब आत्मा पूर्ण उत्तेजित हो से कार्य करता भल लगिला मते तार से समस्त विषय केते विषय मो नहीं से कहला समय गला भिन्न भिन्न आत्मा को चिन्हिबार दान प्रभु तुमको देइछ तुमे जानि पारुछ जे को लोग किपरि भाव एकदम सत कथा किछि कथा नहीं जने लोक जेते प्रकार भाव रे कथा कहले मध्य से लोकटा कोन मु जानि पारे तर मोर आत्मा ता सहित मिसे नाही जदि से ठीक लोक जदि न पाए प्रभुकर कार्य लोक तो कथा अनेक प्रकार भूले करिके सब कहि थांती जेमिति अछि कथारे लोक कहंती कहि जानिले कथा सुंदर सही प्रकार भाव न प्रभु अंतर देखंती आ कार्य कर जाहो आउ ए पाउल बर्नबा अनेक को शिष्य कले हमको सेपरि कार्य करिबा को हमर शिक्षा प्रचार द्वारा लोक माने खाली बदली गिरजा आसी बसिबे सेटा नै प्रभु यीशु जहाँ शिष्य मान कहले मु जो समस्त आज्ञा देती से सब पालन करने को शिक्षा दे पिता पुत्र पवित्र आत्मा बपतिस्म दियो आउ शिष्य कर शिष्य करला अनेक वर्ष पूर्वे आस्वाद पाने थिबा समय कौन सी गोटे विषय कथा कहवा समय विनीता सिस्टर कहिथिले आउ आपनकर एते स्वप्न देखी कहले ना सेमती कहले ए गृह के मंडली रे एटा गोटे शिष्य तैयारी कारखाना आपने उथरे से स्वप्न रे मते देखते कहले गोटे बड़ वाशिंग मशीन अछि आ सब लुगा लोक माने आनुछन्ती सब धुआ होछि एठी आपनकर एते बड़ काम होछि
आमती भल भल विषय गुड़ा अनेक किसी कथा से कहते प्रचुर यथेष्ट वाक्य सत्य वाक्य आपन पाखे अच्छी कौन गोटे स्वप्न कि बोधे गाई गुड़ाक सब बड़ बड़ गाई रखी से तार क्षीर बाहर कराऊना कौन यथेष्ट प्रभुकर वाक्य आप पाखे अच्छे आउे थे कहते यहाँ हूँ शिष्य तैयारी कारखाना मोर लक्ष्य से जे लोक मैंने जो मैंने बदल आसले मुझे आम मंडल गुड़ा गले यदि के सुजोग सेमती हो पारे प्रभु नचेत विभिन्न प्रकार भाव से वीडियो इत्यादि सब द्वारा जो कार्य देखु मुझे कार्य कर शिष्य करवा ही मोर लक्ष्य जमी सेमती आसी प्रेरित मान शिक्षा अनुसार मंडली सबुरे स्त्री लोक मैंने युवा झील मैंने सब प्रेरित शिक्षा क्या पाखे चूड़ी गहना सुना गहना सब न समस्ते ठीक भाव मन परिवर्तन कर जीवन दिखाई पवित्र आत्मा पूर्ण हाँपाई यथेष्ट भाव में चेष्टा कर प्राय सब पवित्र आत्मा पूर्ण परभाषा कहते भाववाणी कहते स्वप्न दर्शन कथा कहते दान दर्शन कहते ख्रीस्टियान अणख्रीस्टियान जो मैंने परिवर्तन जो मोर लक्ष्य हूँ से घंटा 1.5 घंटा बसवा गिर्जा प्रार्थना कर भल भल गीत गाइबा भल भल गीत गाइबा दरकार मु चाहे म्यूजिक सहित गीत नाच चाहे भितर कौन भल वाक्य सत्य वाक्य रु छाड़ी गीत नाच डेइबा कथा से सब किसी काम ना प्रथम सत्य वाक्य ग्रहण कर भल गीत गाओ जदि भल स्वर अच्छे मुझे मना करे भल स्वर अच्छे स्पेशल गीत गाओ लोक जमी खुशी हे म्यूजिक मारो बजाओ गीत गाओ नाच कर किसी साक्ष्य की वाक्य जेपरी जहाँ उत्तम तदनुसार करने सर्वदा सुजोग देकर आसु प्रभु वाक्य बाहर कौन कार्य करने चाहे मत हिसाब दवा लिखा से प्राचीन मैंने कौन करती तुम आत्मार प्रहरी कर्म करती आत्मा को जगी रखती से मंडल गुड़ाक हिसाब मत देवा पड़ो प्रभु सम्मुखें को प्रकार शिक्षा दौल शासन बेले कहीं शासन कल ना कमेंट आखाई शासन बाड़ी पिलार अज्ञानता को दूर करे ताकू मार बाड़ी रे मार मरिब ना से ताकू मार नरकरू तार प्राण को रक्षा कर पाउल भी कहे मु प्रेम नहीं के आसना बेत नहीं के आस पछघुंचा दिए ना सब कौन से लोक खुशी करवा काली मन कष्ट कर मुझा से चिंता मो ठारे ना जे कई भी हो जहाँ अनुभव करे आत्मा से अनुसार मु कार्य कर तबे आमर लक्ष्य से जब आम शिष्य कर लोक मान ठीक भाव में प्रस्तुत कर शिक्षा प्रचार प्रार्थना सब भितर जड़े जीशु विश्वास करा छटपटी चल डुबन दे दियो से रमेश चंद्र दास आरएसएस लीडर जो मो हाथ में प्रभु समर्पण कर गोटे आश्चर्य कर्म द्वारा से बदली गला कटक चौधरी बजार में ऑफिस से पठाऊ था भिन्न भिन्न चर्च मान कौन सब हो तार सब हिसाब नापी सेमती पठाई मगर चर्च पास्टर थे से आस 5 जन बसते कमी जुक्ति तर्क कले आ गए प्रार्थना द्वारा अनेक वर्ष रोग सुस्थ है बदली गले आसिकी गिरजा प्रार्थना इमिडिएटली आसिक से लगिगले तुम मत मानुते आउ किसी दिन पर तो से जाने डुबन विषय मत डुबन दियंतु प्रेमलता सृष्टि नहीं एबे नहीं आवे कहीं आपण माने डरुछन कि मु जरा आरएसएस लीडर थी बर्तमान मु क्रिश्चियन पार्टी से अति शीघ्र कटक हाईकोर्ट एफिडेविट आने देखु मु रमेश चंद्र दास तार निजर सब ठिकाना दे निज इच्छा मो ख्रीष्ट धर्म ग्रहण कर हिंदू थी मैं ख्रीष्ट धर्म हाईकोर्ट ऑफ ओडिशा कटकरू एफिडेविट आनिकी परंतु जदि भय कर मत डुबन दिया पीड़ा मत डुबन दिया अरे जन आरएसएस काछन दे देवा हमरो से मंडल एक से रहयो मु से तरबर भाव रे काहा दे भल चिंता करी अभी चिंता करी आओ करी एपरि कि जो सब सत्य विषय मु चिखिली प्रभु जीसु स्वयं जो कहले मते अल्फा बेसी कछन एक गहना इत्यादि व्यवहार करवाटा उपयुक्त नहीं कही बाइबल देखला
आज पर्यंत 43 वर्ष भितर केते शह शह लोक मुंड बंधे गोटे स्त्री की पुरुष लोक उदाहरण सहित केते लोक मैंने आउ थे मुंड बंधे इवन कटक सहर में शिक्षित लोक मैंने बाइबल अनुसार तुम जीवन जीवन जमते अनुसार ठीक नहीं कर से काम मोर चली आगे भी चली मुझे पछमता देवी मो जगह उठिक अन्य मैंने काम कर मत प्रभु मो हिसाब तमें कहीं सब कल ना लोक भय कल से ठीक विषय लोक भय कर प्रभुंर कार्य निवृत्त रहा मोर किसी असुविधा हम भविष्य चिंतार एमती गले आमको गवर देवाई चाहिए लोक बाहाघर प्रतिबंधक हम ये सब भाविकी पक्ष घुंचा देवा उचित कौन अनेक क्लेश मध्य आम ईश्वर राज्य में प्रवेश करने वाक्य आम सफल करने तेणु धन्यवाद दे कहीं से रामचंद्र दास लोन देवे कहीं मत देवे से प्रेमलता सिस्टर से कहले तुम्हें मरीन तुम कमारे अच्छ बसिले अन्य मैंने सब पाखे थी कमार अच्छ मैंने तार सेन्स किसी ना सी किसी कर तार बुद्धि ज्ञान ना आखि बंद कर पड़ी रही कमारे निश्वास प्रश्वास चलती ना आखि खोल न कथा कहन कि निश्वास प्रश्वास चलती मरवा कले निश्वास प्रश्वास बंद होगा तुम्हें कमार अच्छ मरीन माने आउ किसी विषय तुम शुणा अच्छे गला प्रभु से प्रभु छाड़ा ग्रहण करेंगे तुम डुबन हो कही मैं जार तो करा कि विषय देखिए वाक्य सब ग्रहण कर सब शिक्षा सब मानिला जा हो तो प्रभु धन्यवाद अनेक को शिष्य 2 जन लोक जानेक को शिष्य कर मात्र शेष कौन करा पाउल को पत्थर पकई पकई मराहला मरीगले भावी बाहर कर कहीं बाहर करदे नगर शिष्य मैंने घेर से उठीगले नगर मध्य प्रवेश करें अनेक शिष्य कर विभिन्न स्थान बुलूलु शिष्य मान सुस्थिर करू से कौन कहले 22 पदरे देखा अनेक क्लेश मध्य आम ईश्वर राज्य में प्रवेश करने को हम ईश्वर राज्य स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने एत सहज विषय नहीं एमाने केते दुख कष्ट उठे प्रभु जानू प्रभु सब समस्या समाधान ना बहुत कष्ट भीतर जीवा हम समस्त समय मुझे अनुभव करे कष्ट हो प्रभु निकट में मुझे प्रभु एत कष्ट हेले कौ लोक ये सत्य वाक्य ग्रहण करेंगे डॉक्ट्रिन सब किए ग्रहण करेंगे मत तो अतिरिक्त कष्ट लगुच कहीकि छाड़ी कौन से विषय मुझे त्याग करना जीवन को छाड़देवी किंतु सत्य विषय को छाड़ी मनस्थ कर खाली प्रभु कहूँ मोपाई एत कष्ट हो किए ए सब मत देखिकी शिक्षा ग्रहण करेंगे सत्य वाक्य ग्रहण कर प्रभु एमती प्रभु निकट प्रभु जाओ प्रभु वाक्य बारंबार कहला बुझिला किए ग्रहण करे न ग्रहण करे तार निज रूप निर्भर कहीं जगत एत कष्ट आम जेहेतु गोटे ना वाइल्स ऑफ द डेविल शैतान चातुरी शैतान अनेक समय सीधा सड़क आसी आम सब लगे मात्र चतुर भाव से कौन कला से आयुओं प्रति कार्य से सिंह पर गर्जन करस कर खोजी बुझे खाऊ एमती सब कला आयु जापारे कि शैतान कहूँ कहीकि कौन सी भूल त्रुटि मो ठारे ना सिद्ध सरल परमेश्वर भय लोक एमती सब कौन कर शैतान चाहते जमी से प्रभु को अस्वीकार करेंगे केते कष्ट है समस्त संपत्ति गला से किसी खातिर ना एत बड़ परिवार जो नष्ट हो समस्त संतान संतति मरीगले गोटे बहुत अति बड़ परिवार शेष एत प्रकार भाव जो रोग है अनेक दिन रही थे तेणुक अनेक दिन है 10 मास चलुची असुस्था भर अच्छे तो केवे तो नॉर्मल भाव अच्छे आत्मा शक्ति गिजा प्रार्थना नॉर्मल भाव कहूँ कहीं मत गिजा टाइम जापारे बर्तमान दिन गुड़ा मोटे असुस्थ दुर्बलता अच्छे कल ब्रदर पीटर झील अपराह समय समस्त बहुत सुंदर भाव भल गिजा प्रार्थना आप किसी देखा कौन से असुस्था दुर्बल स्टिल मठे दुर्बलता अच्छे मुझे जापार दूर को मुझे अनेक लोग मंडली जा पहुंची सारे था फ्री भी कार्य कर बैक मुझे छूने
ସ୍କୁଟି ଧରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କରି ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ସରକାର ଦେଖି ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କର ଯୋଉ ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂ କହି ଆଉ ଡେଙ୍ଗା ମୁଣ୍ଡରେ ଠେଙ୍ଗା ବୋଲି କଥା କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯଦି ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ବହୁତ ଲୋକ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବ ଏତେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଏଗୁଡ଼ା କେହି କହନ୍ତି ନା ଆପୋସ୍ତଲିକ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ କହନ୍ତି ନାହିଁ କଟକରେ ଡିଭାଇନ୍ ହିଲିଂ କେହି କଟକରେ କହନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ ଅଛି ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗୁଡ଼ାକ ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗିବ ଯେ କ'ଣ ନିଜ ବିଷୟରେ କଥା ମୁଁ ତ କରୁଛି ସେ ମୋ ଚର୍ଚ୍ଚ ମାନଙ୍କରେ ସେଟା କରାହଉଛି କାହିଁକି ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା କହୁଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ଏ ପ୍ରେରିତ ଶିକ୍ଷା ମାନିକି ଅଛନ୍ତି ଚାଲୁଛନ୍ତି କଟକରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୋର ସତ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉମାନେ ଠିକ ବାଟରେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯଥାରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ କହି ପ୍ରଶଂସାରେ ଟେକିବା ମୁକ୍ତ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେଇଯିବେ ହଁ ଆମକୁ ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ମାନିଗଲେ ତେଣୁ ଚାଲ ଆମେ ଯାହା ସେଇ କାମ କର ତେଣୁ ଶୈତାନର କାର୍ଯ୍ୟ ଅନେକ ତାର ଚାତୁରୀ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସେ ଆଇବଙ୍କୁ କଣ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ସର ପ୍ରାଣ ଆତ୍ମାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା ୱର୍କ ଅଫ୍ ଦ ଫ୍ଲେଶ୍ ଶରୀରର କାର୍ଯ୍ୟ ମଣିଷ ଦ୍ୱାରା ଏତେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆସେ ଦାଉଦ କେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଗଲେ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡ ଅଛି ସାଉଲ ରାଜା ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜି ବୋଲେ ଦିନ ରାତି ମୃଗୟା କଲେ ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରେ ଲୁଚି କରି କଣ ମରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଉ ସେ ଜୁନସ୍ ମଧ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା ସେ ପରମେଶ୍ୱର ସେ କହୁଛନ୍ତି ବଞ୍ଚିବା ଅପେକ୍ଷା ମରିବା ଭଲ ଏଲିଓ ବି କହିଲେ ମୋର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ ପରି ମୁଁ ଆଉ ଭଲ ନାହିଁ ମୁଁ ମରିବାଟା ଭଲ କୋଉ ପ୍ରକାର ମେଣ୍ଟାଲ ଟର୍ଚର ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଜି ନାହିଁ ମିଶର ଦେଶ ଲୋକମାନେ ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ଧରି କି କଷ୍ଟ ନ ପାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସେଟା ପହଞ୍ଚିଲା ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆସିଲେ ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ ସରଳ ବିଳାସ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଣେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟେଷ୍ଟ ଅଫ ଗଡ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା 40 ବର୍ଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ କି କଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ନିଜେ ସମର୍ଥ ଏପରି ଆଉ କେତେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯୋଉଟା ପାଇଁ এই জগତରେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହେଇକି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିବା ଏବଂ ଶେଷରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସହଜ ନାହିଁ ଯାହା ପାଉଲ କହିଲେ ଅନେକ ଆଉ କଷ୍ଟ ବା କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ ତାପରେ ଯଦି କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ ସେ କ୍ଲେଶ ଆପଣ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିପାରିବେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦେବେ ସେତିକି ସହ୍ୟ କରି ଯିବା ପାଇଁ ତେଣୁ ଆଉ ଆମେ ଏପରି ଚିନ୍ତା ନ କରୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବାକ୍ୟ ସବୁ ମାନିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ଭଲ ହବ ସମସ୍ୟା ରହିବ ନାହିଁ ଏପରି ଚିନ୍ତା ଆମେ କରିପାରିବା ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ନାହିଁ ଅଲେଖା ସେଇ 14:22 ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ ଅଳ୍ପ ନାହିଁ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଆମଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉଦାରବାନୀ ଖାରବ ଶ୍ୟାମାନି ଖାରବ ତ୍ରମାନେ ଖାରବନ୍ଦଲରବ ଅନେକ ଦିନ ଆସିଛୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ମିଶର ଦେଶରୁ ବାହାରିକି ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନେକ ରାସ୍ତା ଗଲେ ହାଲେଲୁୟା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ସେଇ କିନାନ ଦେଶ ନିକଟକୁ ଆସିଗଲେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପଛକୁ ହଟିଗଲା ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଅନେକ ଯୁଦ୍ଧ କରି ସେମାନେ ତା ଅଧିକାର କଲେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେଇକି ସେ ଲୋକମାନେ ମରିଗଲେ ନାହିଁ ଦୂତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦ୍ଧ କଲେ ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ସୈନ୍ୟ ପରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ଧରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତାପରେ ସେମାନେ ତା ଅଧିକାର କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ଭିତରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହବ ବାହିକ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ବଳ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନୁହେଁ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଆମମାନଙ୍କୁ ନୂତନୀକୃତ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ ଦିନକୁ ଦିନ ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ ଆଉ ସେ ଅନେକ କ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ନିମନ୍ତେ ସେ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ମୃତ୍ୟୁ କ୍ରନ୍ଦନ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଙ୍ଗରେ କଥା ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହଉ ଅଭିଷେକ ହେତୁ ଜୁଆଳି ବିନଷ୍ଟ ହଉ ଶୁଣିଲ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମର କଣ୍ଠରେ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ କରି ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ମାନଙ୍କର ସରପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ
এই প্রার্থনা করছি। আমেন। দুই হাত উত্তর এবার সমস্ত। In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Hallelujah. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Satan will have to flee. When we stand in the name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the mighty name of Jesus, we have the victory. হৃদয় সরঙ্গের প্রেম প্রভু সুতরাং অনুগ্রহ পবিত্র আত্মাঙ্গের সবাই তা প্রতি সুন্দর গৌরব করার অত্যন্ত সমস্ত